फाइवर एसईओ कोर्स के लेक्चर 7 में मैं आपको फाइवर गिग इमेजेस के हवाले से गाइड करूंगा। अगर आपने फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करें। आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। ये पॉइंट्स फाइवर के अपडेटेड एल्गोरिथम से लिए गए हैं। उसके मुताबिक रिकमेंडेड स्टाइल जो पिक्सल की है वो 1280x769 है और मिनिमम साइज 712x430 पिक्सल है। आपकी MB की पिक्चर की साइज 5 MB होनी चाहिए। मैक्सिमम 5 MB से अबव अलाउ नहीं करता है फाइवर। और आपकी इमेज जो है वो शार्प, क्लियर एंड हाई रिजोल्यूशन होना चाहिए। अगर आप आई कैची इमेजेस को यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ आप जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। आप एक पिक्चर से ज़्यादा पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो और आपको टेक्स्ट रिपीटिंग नहीं करना चाहिए, यानी एक ही जुमला बार बार किसी भी इमेज पे नहीं लिखनी चाहिए। एक इमेज पे 2-3 लाइन सेम नहीं लिखने चाहिए और आपके डिज़ाइन जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉपी पेस्ट हो तो फ़ौरन फाइवर आपकी गिग जो है वो डिनाई करेगा। जब आप फाइवर गिग में इमेज के सेक्शन में चले आओ तो यहाँ पे आपको कुछ फाइवर की तरफ से गाइडलाइन मिलेगी। मैंने सिंपली इसे आपके सामने समराइज़ किया है। अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हो। मैं अब आपको बताऊंगा कि आप ये गिग की इमेज बेस्ट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कौन सा है जहाँ पे आप इसे डिज़ाइन करो। सिंपली क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करो और फाइवर की जो रिकमेंडेड पिक्सल है यहाँ पे लिखो, जैसा कि 1280x769 है और क्रिएट पे क्लिक करो। अब जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। याद रहे कि ये फाइवर की रिकमेंडेड है और अगर आप फाइवर की रिकमेंडेशन फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका गिग जो है वो रैंक होगा फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप सिंपली आसान से गाइडलाइन है उसको आप जहन में रखो कि जो पॉइंट्स है, पहले जो रिकमेंडेड स्टाइल है, पिक्सल है, उसे याद रखो। आप टेक्स्ट रिपीटिंग ना करो, आप यूनिक क्वालिटी की पिक्चर बनाओ और उस पिक्चर में जो टेक्स्ट हो वो बार बार रिपीट ना करो। जैसा कि आप अगर लोगो डिज़ाइन के सर्विसेज देते हो तो 2-3 फ़िक्रे, 2-3 जुमले, 2-3 सेंटेंस आप सेम टू सेम ना लिखो कि आई विल डिज़ाइन लोगो, मैं लोगो बनाऊंगा आपके लिए। इस तरह आप इस तरह के जुमलों से अवॉइड करो। इस तरह के जुमले आप कभी भी ना अपनाओ। साथ ही साथ आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट भी देख सकते हो, एज़ वेल एज़ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स भी यहाँ पे मिलेंगे, आपको सिम्बल्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे बहुत से सारे फीचर्स फ्री में मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया है तो सिंपल सा अकाउंट बनाओ और गिग के लिए इमेज यहाँ से बनाओ। यहाँ से आप बेस्ट इमेज बना सकते हो। सेम टू सेम आप टेम्पलेट्स जो है यहाँ से कॉपी कर सकते हो, सिंबल्स जो है यहाँ से कॉपी कर सकते हो। इसका कलर थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो और अगर आप नहीं भी करना चाहो तो आप ना करो। इसके साथ साथ अगर आपने फाइवर की और वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल में पड़ी है सारा का सारा ट्यूटोरियल, स्टेप टू स्टेप मैंने आपको गाइड किया है कि आप कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे गाइडलाइन फॉलो करोगे। ये फाइवर के 2022 एल्गोरिथम के प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है ये कोर्स, तो आप इसे ज़रूर देखें। मैं अभी मेरे गिग का टाइटल यही है तो मैं सेम टू सेम इसे यहाँ पे लिखता हूँ और आप इस डिज़ाइन को देखो। यहाँ से आपको बेस्ट आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह से गिग के लिए इमेज एंड अट्रैक्टिव
اینڈ پروفیشنل امیج کریٹ کر سکو گے۔ آپ زیادہ رنگ نہ ڈالو، بس سمپل سا رکھو۔ سمپل سا رکھنے کے بعد آپ مختلف قسم کے فونٹس اینڈ کلرز یہاں پہ چینج کر سکتے ہو۔ ایز ویل ایز میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ اس سے آپ کے گگ کا امیج بہت زیادہ پروفیشنل لگے گا۔ ایز ویل ایز آپ یہاں پہ فائیور کی لوگو بھی لگاؤ، اور فائیور کے لوگو کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور ورڈز ایڈ کرو، جیسا کہ فاسٹ، کوالٹی ورک ایٹسٹرا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گگ کا امپریشن بنے گا، اور بائر زیادہ ٹرسٹ کرے گا۔ وہ سوچے گا کہ یہ بندہ ٹرسٹیبل ہے، اور میرا کام یہ کوالٹی کے ساتھ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اکاؤنٹ فائیور پہ نہیں بنایا ہے تو آپ ابھی سے کام سٹارٹ کرو، کیونکہ یہ ایک جینون پلیٹ فارم ہے۔ یہاں سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ پیسے کما سکتے ہو، اور یہاں پہ کام کر سکتے ہو۔ یہاں پہ آپ پروفیشنل بن سکتے ہو اپنے سکلز کے حساب سے۔ لاسٹ میں آپ کو اپنے گگ کی رینکنگ بھی دکھاؤں گا، جو کہ میں نے ویڈیو کے انٹروڈکشن میں بنایا تھا، اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح رینک کر سکتے ہو۔ یہ سارے گائیڈ لائنز میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ میں ابھی اس کا تھوڑا سا سیٹ اپ کرتا ہوں، اور پھر آگے جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ اور امیجز کو بھی اپلوڈ کرو گے۔ ایز ویل ایز آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھو، تاکہ آپ سارے کی ساری گائیڈ لائن سے باخبر رہو۔ اور لاسٹ میں آپ کو ایک ٹپ بھی دوں گا اس امیج کے حوالے سے، جس سے آپ کی گگ کی رینکنگ میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ سمپل میں لوگو کاپی کرتا ہوں اور پیسٹ کرتا ہوں۔ اسے پیسٹ کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ آپ کو شیئر کی آپشن نظر آئے گی، یعنی آپ کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن نظر آئے گا۔ اس امیج کو آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کرو گے، اور فری میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپل کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پکچرز کی پراپرٹی میں جانا ہے، اور پراپرٹیز میں جانے کے بعد اس کا نیم، ٹیگز ایٹسٹرا سب چینج کرنے ہیں، یا آپ سمپلی اس کا نیم بھی اس گگ کی ٹائٹل کی طرح رکھو، کیونکہ یہ پھر فائیور الاؤ کرتا ہے، ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ گگ کی امیج کی پکچر کے نام جو ہے وہ آپ نے گگ کے ٹائٹل جیسا دو، کیونکہ اس سے پھر بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا گگ رینک ہو جائے، اور آپ کی گگ کی رینکنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یونیک ڈیزائن کریٹ کرو گے۔ اگر آپ نے کہیں سے بھی فائیور سے بھی اگر آپ نے کوئی امیج کاپی کیا تو آپ کا گگ ڈینائی ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ آپ سمپلی ڈاؤن لوڈ کرو PNG کی فارمیٹ میں، کیونکہ فائیور PNG کی فارمیٹ الاؤ کرتا ہے، اور اسے ڈاؤن لوڈ کرو۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ میری گگ کے ٹائٹل گگ کی امیج ہی کی جیسا ہے۔ یہاں پہ اب میں سیو کرتا ہوں، اور سیو کرنے کے بعد ابھی میں اسے اپلوڈ کرتا ہوں۔ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو فائیور یہاں پہ 3 آپشن دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ویڈیو بنا سکتے ہو چھوٹی سی انٹروڈکٹری، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن فائیور ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ 1 پکچر ضرور لگاؤ، اور آپ 3 تک لگا سکتے ہو۔ اگر آپ نے 3 لگائے تو یہ بہت بیسٹ رہے گا۔ اگر آپ کے پاس اپنے سکلز کے ریلیٹڈ کوئی PDF کا سرٹیفکیٹ ہے تو اس میں یہ آپشن بھی ہے کہ آپ یہاں پہ PDF بھی لگا سکتے ہو، اور PDF کے بعد آپ اسے سمپلی سیو کرو گے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو کینوا میں آپ کو مختلف قسم کے آپشن نظر آئیں گے۔ یہاں پہ آپ مختلف قسم کے اپنے نیچ کے حساب سے بھی ٹیمپلیٹ تلاش کر سکتے ہو، سرچ کر سکتے ہو، اور اسے یوز کر سکتے ہو۔ اسے یوز کرنے کے بعد آپ سمپلی اس میں ایڈیشن کر سکتے ہو، چینج کر سکتے ہو، اور آپ اسی چینج کے بعد آپ اسے اپنے گگ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ جیسا کہ میں ابھی بھی آپ کے سامنے ایک اور امیج سرچ کر رہا ہوں، ابھی میں نے سرچ کیا ہے، اور اس میں
मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा और बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करूँगा। यहाँ से पिक्चर हटाऊँगा, पिक्चर हटाने के बाद ये मेरा पिक्चर जो है बन गया है। सिंपली सेम टू सेम इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद फिर मैं इसे अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो की समरी ये है कि मैंने आपको गिग की इमेज के हवाले से गाइड किया कि आप गिग की इमेज किस तरह लगाओगे। रिकमेंडेड पिक्सल किया है फाइवर की तरफ से, मैक्सिमम साइज़ किया है और साथ ही साथ आप किस तरह के इमेज डिज़ाइन करोगे। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आई हो तो वीडियो को फिर से देखो, आपको कंप्लीट समझ आएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो पीडीएफ की फॉर्मेट में और टिक पे क्लिक करो, यहाँ पे सेव पे क्लिक करो। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली पब्लिश गिग का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पे क्लिक करो तो इसके साथ आपका गिग पब्लिश हो जाएगा। आप इस लिंक को कॉपी करो, इस लिंक को कॉपी करने के बाद इसे कॉपी करो। यहाँ पे आपको फाइवर ये भी ऑप्शन देता है, डन पे क्लिक करो, ये भी फाइवर आपको ऑप्शन देता है कि आप इस गिग को शेयर करो। जितने ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगा आपका गिग उतना ही रैंक होगा। अभी मेरा ये एक गिग है जो कि मैंने पहले बनाया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, तो मैं आपको इसकी रैंकिंग दिखाता हूँ। सिंपली इसमें मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ किए थे। लॉन्ग टेल का मतलब है कि लेंथी कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए थे। तो मैं सिंपली इसे कॉपी करता हूँ और उसे पेस्ट करता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि मेरे गिग की इमेज सेकंड नंबर पर है जो कि कैनवा क्वीन के नाम से मेरी आईडी है। आप सेकंड नंबर पे देख सकते हो, मैं हाईलाइट भी करूंगा आपको और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि मेरा गिग सेकंड नंबर पे है। तो अगर आपको इस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी होगी फाइवर की रिकमेंडेड, तो आप यहाँ पे गिग रैंक कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए आप सारी की सारी वीडियोस गौर से देखो। मैंने एक एक गिग का सेक्शन एलाबोरेट किया है, उसको सॉल्व किए है, उसके सारे प्रॉब्लम्स को बताया है आपको और आपको गिग के अपडेटेड गाइडलाइन दिए हैं। इसके साथ ये गिग के हवाले से हमारी लास्ट वीडियो है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर